করে আগেনবার নিকলিতে দেখি আবার প্রাণের বেটিটা ওয়ার বেটি আপ মনটা চিন্তা করছে আল্লাহ মোর বাপ দুনিয়াত কোন গুনাহ কহিল মোর বাপ দুনিয়াত কোন কসুর কহিল মোর বাপ দুনিয়াত কোন জুলুম কহিল যে মোর বাপের খবরটা আগে নিকলিতে লোকলা দেখিয়ে এইটা বাতবার মনটা তো ফিরে এলো না প্রাণের বিবি চলিয়ে গেল মান প্রাণের বিবি চলিয়ে গেল মান স্বামী বলে ডাকল না মন ঘুমাই ঘুমায় না রে ও মন ঘুমায় না রে একদিন তোকে যেতে হবে মান কবরের ভিতরে अब तो वार बाप इंतकाल है गेल वार बापक माटी मंजिल है गेल अब जे छे कुछ लोग देखेছে কি তোমার বাপের কবরটাতে আগুন নিগলিতে দেখেছে ওর কবর বাপের কবরটাতে আগুন খান নিগলিতে দেখিয়ে কিছু লোক দেখে লিবার বারবার বেটি বসে পচে কে তোর বাপের কবরটা না আমরা আগুন খান নিগলিতে দেখি ধকধক করে আগুন খান নিগলিতে দেখি ধকধক করে আগুন খান নিগলিতে দেখি আবার প্রাণের বেটিটা ওর বেটি আপ মনটা চিন্তা করছে আল্লাহ মোর বাপ দুনিয়াত কোন গুনাহ কহিল মোর বাপ দুনিয়াত কোন কসুর কহিল মোর বাপ দুনিয়াত কোন জুলুম কহিল যে মোর বাপের খবরটা আগে লিখিতে লোকলা দেখিয়ে এইটা বাতবার মনদান রহে গেল আব শুনো মা বইল্লা কিছুদিন বাদ যে বেলাওয়ার স্বামী পাহাড় থেকে ঘর হচ্ছে yani পশ্চিম থেকে ঘর হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ ওসপার সঙ্গে সঙ্গে যে গুনাহ হসেনে ওর স্বামী থেকে গেল এমন ওর বিবি এত বড় প্রাণের বিবি এত বার প্যারি বিবি ছিল सबसे पहले पर স্বামীর চেহারাটি দেখে নে মুস্কুরাই দিলে এইখানে কহছে कि তোর স্বামী মা বইলা শুনেলো স্বামী যদি হালকো বাজা স্বামী যদি রবার বাজা স্বামী যদি ধান কাট বাজা স্বামী যদি कोई কামে যা স্বামী যদি বাজার যা স্বামী যদি সওদা করবা যা या फिर दिन भर নিউজ পারে শাম করে যদি আসে নেক বিবি ওয়াহি कि ওর স্বামীর চেহারা দেখে নে মুস্কুরা দিবি কেন দেবা কোন টেনশন হচ্ছে বা কোন উলঝন থেকে ওসিয়ে কোন টেনশন থেকে ওসিয়ে ওর কামাই হয় না নি হয় কার সঙ্গে ঝগড়া না কি কয়ে ওইতে টানা টানি না কি হয় তে নেক বিবি ওয়াহি কে পহলে ওর বিবি ওর চেহারা দেখে মুস্কুরা দিলে স্বামীর দিলটা যদি গোসাছে তো ওর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া যাবে নরম হয়ে যাওয়া যাবে এইটা হচ্ছে ইসলামী তরিকা আল্লাহর নবী কইছে যদি স্বামী পাহাড় থেকে ঘরছে ঘর থেকলে ওয়া মুস্কুরানে बात करवा कहिए अगर वहां पसीना पसीना है जा तब पंखा कान हिला दिवा कहिए नेकी काम बार तरीका बता दीची और यदि फिर देखो मां वार पा हाथला महिला है गई धुलाई बोझ है गई एक लोटा पानी पेश कर दिवा कहिए आज बताओ हमारे इलाका तकरीर सुनने वाला मां बहन बहुत जलसा जुलूस बहुत मां बहन जाचे उरुसे पाकत बहुत मां बहन जाचे आज तक मां बहनर मধ্যে একজন মানে কই না কই তো মোর মা বহিনের মধ্যে হবে যে নিজের স্বামীটাকে একটা পহলে পানি পেশ করে দিবে পাঙ্কা কান বার पर हुगाई दिबे वाक देखे मुस्कुरा दिबे कम तुमाक मां बहिन मिलबे अनेक काक कोचे नेक बीबी काक कोचे और जे छे जुलुम करने वाली बीबी काक कोचे एटे पता चलबे हमार तकरी खाना ভালো করে শুনেলো মা বহিনলা अगर तुम्हार सवाब काम बाचाहन तुम्हार स्वामी तुम्हार खुश रखो अल्लाह तुम्हार से खुश हो जाबे नबी तुम्हार से खुश हो जाबे तुम्हार नामाज रोजा कबूल हो जाबे और स्वामी यदि तुम्हार ताना देन दौलतेर ताना या फिर कोई रकमेर वाक जुल्म से बात करें तो सोचे लो तुम्हार बंदगी बेकार हो जाबे आगुत आरो कही যখন ওর স্বামী বাহার থেকে পশ্চিম থেকে ঘর বল নেক বিবি আমন ছিল ওর চেহারা দেখে মুস্কুরা দিলে আমার এলাকার মা বোন হলতেন তা ভাউ ভাউ করে কানিল দেন আর কইলেন कि तुम्हें আমাক যাবা মানা কইলেন আমার বাপ মরে গেল बीमार হয়ে গেল দেখ পাকেননি তোমরা জরুর কলেন দেন लेकिन ওর নেক বিবি ছিল ওর স্বামীর চেহারা দেখে মুস্কুরা দিলে फिर কি বলে ওর স্বামীর পর পাঙ্কা কান ডলাই দিলে হুকাই দিলে ওর স্বামী তো মুস্কুরাই দিলে फिर एक लोटा पानी पेश করে দিলে अब ওর স্বামী বাক কইছে মোর প্রাণের বিবি বল খুশ খুশ গেছে হাল চাল বল কি হাল চাল अब खबर गिरी लीछे उस जमानार कहानी ওর বিবি কইছে সব ঠিকঠাক আছে
কচে মোর শ্বশুরালে হাল চাল বল ওই কোনা আঁসু বাহাবা শুরু করে দিলে ওই কোনা বলে আঁখ থেকে ঝরঝর করে আঁসু यानी মানে আঁসু বাহার হয়ে গেল খানা কচে খানা কাঁদছি কচে খানা কাঁদছি কচে এইতানে কানেছো স্বামী এইতানে আমরা কানেছি कि मोर प्राणेर बाप मोर दिले दिलदार बाप दुनिया থেকে চলে গেল কষ্ট করে কাঁদছি কেন চলে গেল মোর শ্বশুর ইন্তেকালে গিয়া ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ও বলা তো খতের জামানা চিন্নি ফোনের জামানা চিন্নি কিতাবে পাওয়া যায় আব ওই বিবি কচে স্বামী মোর প্রাণের বাপ দুনিয়া থেকে চলে গেল लेकिन কচে আচ্ছা চলে গেল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন কেন কাঁদছি কচে কাঁদছো এইতানে কে তোমরা যে গুনাহ পশ্চিম গইলেন তে তোমায় এই কথা কইলেন कि मोर बीवी ये हम मोर घरेर चाहार दीवार से बाहर नहीं जाबो ते मोर बाप तोर ससुर से बीमार है गेल तुम्हार बाटी धरे ने कायम छी हमरा देख पानी गेन कचा देख पा कचा ना कचा बीमार हो ताऊ नहीं जाओ जेचे मोर बासु ते ताऊ नहीं जाओ देशी भाषा कोची ट्रेन तकाले गेल ताऊ नहीं जाओ माटी मंजिले गेल ताऊ नहीं जाओ कचा जाननी ओ मोर बीवी तो से मीरा जी छ अल्लाह नबी तो से राजी हो खुदा तो से राजी छे तो से खुदा राजी तो से नबी राजी के मोर जे छे ओ दिलदार बीबी नेक बीबी ती मोर बाटा धोरे है ने कि मोर बाटा अमल मोर बाटा को अमल करे बता दी हमार एलाकार मां बहिन तकरीर जरूर सुनेছেন अमल करे बताई दो कि बाप और मां যদি बीमार जा स्वामी যদি बाहर जा और তোমার ঘর দেখতে छे শ্বশুর জমার কানে যদি আরাম দিবে তো তোমার উপর রবেন বলো জলসা শুনে কি হবে এক পান নিকলা দে को चोंगा बना चुंगी बना बोले चोंगा बनाई ये बात सुनो ई पका निकला दे राजा ने कोन होबे गे बोलो 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 होबे बातটা सुनो মা বইলা सुनो अल्लाह अल्लाह हम सिबते पैगंबर के दीवाने बन जाएंगे उनकी उल्फत में तो हम मस्ताने बन जाएंगे अरे दिल में अली का घराना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा तारबाद की होचे मां बहिना सुनो अब वार स्वामी कोचे और हालचाल এই ঠিক আছে लेकिन कोचे स्वामी एक की बात कही बोले कोनडी बात कि हमार मोर बापेर कबरटा तुम्हार ससुरेर कबरटाते आगिन निकलिते लोगला देखिए कोचे आगिन निकलिते देखिए आजाब इलाही गिरफ्तार थे खुदार आजाब होचे कबरटा हमार ससुरेर मोर प्राणेर बीबी सुनेले जार जेई बीबी से स्वामी राजी अल्लाह राजी अल्लाह नबी राजी अगर मोर बीबी ती दुआ करबो अल्लाह कबूल करे लिबे जेटा दुआ करबो काने मी तोर तने दुआ करती नेक बीबी मी इधर दुआ करछु ती उधर दुआ कर ती पाक साफ हो जा अगर पाक साफ नहीं छिरे पाक साफ हो जा ती वजू करे ले नामाजेर तने मसल्ला बिछाई दे 2 राकात नामाज पढ़े ले ती इधर दुआ कर मी इधर दुआ करछु यकीनन अल्लाह मोर ससुरेर कबरटाके आगे निभाई दिबे रहमत बरसाई दिबे जोरे को सुभान अल्लाह यानी दुआ करछ अल्लाह अब इधर ये बीबी नेक बीबी इधर दुआ करछ नेक शोहर इधर दुआ करछ अल्लाह कहছে আল্লাহ রহমত আলী পানা তালাশ করছিল আল্লাহ তাআলা ওর শ্বশুরের ওর বাপের কবরটা রহমতের বারিশ বর্ষাই দিলে আযাব দূর করে দিলে কুন্না বেটি বাপের কানে মগফিরাতের জরিয়া সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলো জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ উম্মত তেরে লাগিয়া নবী কান্দে যার যার গুনেগার উম্মতি আমার কেমনে হবে পার আর খোদা বলে ও গো নবী কান্দিও না यार तुम्हारे उम्मत पार होइबे तुम्हारे उम्मत पार होइबे बिजलियाकार उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका अब मौजूद रहती होसी उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताआला अन्हा मोमिन व मोमिनेर मां सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताआला अन्हु जे छे बेटी हजरते आयशा एक बार जंगखानेर पर हमार नबी तकरीर भी हो जाए नात भी हो जाए थोड़ी बात भी बन जाए जोर से सुभान अल्लाह अभी कुछ नात सुनो अभी तकरीर गाना আমার बहुत बाकी छे মা বইলা বসে রহন খাতুনে জান্নাতের বারে अभी बाकी छे বাতবা সিরাতে খাতুনে জান্নাতের বারে अभी যে বাতবা बाकी छे अभी नात खान को सुने लो एक बार तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा